Family members, welcome back to our new vlog. I hope everyone is doing good. Mami bishi balase apnala love prayer support pra. To ajila video do ami ala monthly revival program ase. To aji mahan ki kurishe itu apnan update kuri dibo. Aro mula satni tai lai du brand new car tai bachahan lode ede ani nase mahan prayer lobo goi na to itu nishina apne han de man aji ni ki kori to han program hame apne han dikhai debo video to skip no kena apne han last tak sai dibi aru kiman jombra mala video sai na subscribe korise thank you so much aru kiman jombra video sai na subscribe kora nai subscribe koi dibi like koi dibi share koi dibi de to mala friend dibi bishi congratulation tala dream come true ise ta ekdom khushi pai thala paise to itu ase tala Thar rocks to mas sundur ena na মই আপনাদের দেখাই দেব তো আপনি হান চাই থাকিবি কিপ ওয়াচিং দে আমা হেছে আর বাজানি না পলাইছে মাস বলাছে রে বড় খুশি ওরা একদম সাস দামে মহা লইছি রে আজি এটা তো হয়তো এদিরও তহনে লই না বেড়াও দে আর এক্সাইটেড তা আমি মান খুশি পাই না ছয় আছে রে Third also mana la favorite to bacha han tak bhi khushi pai ami na sa ase ekdom enjoy kore ase jam bhi try grow gse pui sai Jabai. Wo jai na yude. Thar. Man bachahan man so bera wale la thar paisi de. Inni kwa. Ina asde. Thar ki bui ga so da. Muta mujhe jatara Zarina buina ya church de hol jase Okay. Anyway, thank you so much. सबसे आगे ईश्वर की धन्यवाद दिया से प्रार्थना की जगह निशिना ईश्वर को हमारे भाव देगिना आएगिना याते कि लोगों दे ईश्वर का गॉडे ईश्वर को बोले मैं कि पता दिया दे ईश्वर के धन्यवाद दिया से याते मिखा लगा ईश्वर में कितना दिया के हम ये देख अलाव हमारे लोगिना खराब कर दी से ईश्वर लगा नाम बड़ा उमागे स्वागत बोले दे और हम निकाल अनाउंसमेंट में ताकि ऐसे जो लोग वीडियो कोई क्रॉस कोई याते खराब कर लो से Aji amiga pratap kita kan di sini, amiga laga speaker be, ini boleh jadi nasi. Itu ni mide, ami tadi anu berasa, aji amiga laga speaker, evangelist, you know, software founder, Talinda.com Global Ministry. Ini nasi, morba ek bar kharap ini mesti bawa. Dapat saya. Orang itu bar ini nasi. मैडम जब हम कहते हैं मोरब्रा एक बार खाना में दिखना लगा सुंदर चेहरा दिखाई दे भालो हुआ पिछले कंट्री के लिए बड़ा इधर से विशेष उदाहरण ये तो मी क्या ना क्या सब आई नहीं कि मत होता है ना से और सब सर्विस दे हम निकालेंगे स्वागत करेंगे प्रार्थना करेंगे have wandered from the faith and freed themselves with many griefs. We study Murung Gurago, Biya Kam Laga, Bijon to Ase,
মানুহ তাই আগত অলপ ডাঙৰ আছে কৈ না খতম নহয় Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Again, isang game ay matiase. Aji ang mga gibi, sob kita mo sa bahal rakhi kina. Bije punchai dia kane. Ami respect kori thaka. Ami so mona respect kori thaka. Ami ala chairperson. Fed election prayer center ama gibi. Thank you so much. Respect kori thaka. Ami pastor Ren Ezum. Kami ala speaker, evangelist Nindu, aro advanced prayer group, Dimabro Lota prayer warrior, aro praise and worship, Kohima ra ahaship, kushi ase, mula abi Kohima do mula second home ase, aro Kimon June, aji yade itu third week monthly meeting crusade te Kimon June bal leaders kore ase, so thank you gonna janai ase, aro mula friend mula didi inabi ko height di to mula pase bolibi asal de tai tamar se mula didi bi ko ata ke moi ta ke ko bishi man mula moi didi ase ta ko de mal El Shaddai Children's Home na provider Lily Ezum tai eproti dile bishi kushi bawo tai re muge otai di muge spiritual pale bishi kulibi ami komjor thaka den de bishi kulibi tai re muge lui kina प्रार्थना दे उशी गुलिबे की दे उशी गुलिबे आमे के लुइगिना जाय आसे आरो होस्ट मोय गुरिशे गुलिबे कुकुरा मानुगान थाकानाय गले दो आरो आपनि गान आहानाय गले दो खाली होबो दो पप शिकार खतम करे ना मेन गुरिशले पानी बे अस्ति ब्रारो खतम करे दिशे इतो बिशिले आमी दे गुरिशे अपनी जाबी आमिला मोल दे गुरिशे आमी के हाथ उठावले दिशे अपनी जाबी अपनी ओलाबो হইলে বি মইলা খতাতে বাগান না থাকিবি দে কি কইলে তো আমি হে আপনি কে লুই কিনা যাবলে আছে কই কিনা মগে কই আসে দে আমি বলা মতাকে ঠিক আছে মই যাব পরে কিনা আজি মই এতে কোহাদো কোন কারণে বে নয় ঈশ্বর ব্রে আছে সবই ঈশ্বর ব্রে আমি আজি কাপড়া এতে পিন্দি থাকা আমি এতে কাম লাগাই থাকা আমি এতে কোলাত লাগা সব তো ঈশ্বর ব্রে আমি কি দিয়া লাগাছে উতানি ব্রা ব্রা নয় আমি আর বেশি কানা হুনি থেকে আমি আজি মর্নিং দিকে অফ গানা ভাবনা করছে ঈশ্বর মধ্যে চাই কিনা কি কইলে ভালো না বলেছে তো মগে কানা একটা বসে পৃথিবী তুন আত্মা না পাচাবো তাহলে আমি আমি কানা তো বেশি করে আমি কানা এভাঞ্জেলিস্ট করবি তাই কানা বেশি করে না সেগুলা তাই বেশি করে আছে আর বেশি খুশি পায় আর তাই কানা গদারও মধ্যে বেশি খুশি পায় আর মতাই আজি দিস টাইম তো তাই আহি আছে গদারও মধ্যে বেশি খুশি পায় আর মই blessing ita bawo kuna mo aro bisas rakinaishe prithivi tun atma napachabo kuna ami kan iman kana bore bolibi chunbe kitu kana du yete prese worship bishi kurise olabi kai katai na pro na prai thai na angamila kana bi bishi kure de ami moi bishi kure naishe ami mola friends kan nge na am mo koi apne angamila sara apne angamila kana prai apne chhari de moi kla tani thakle bishi dupai jao kuna kure deke bole aro apne ngi dikha do moi আমি বিবি যেটি মাবো টাউন লাটাকে ঘুরে আছে কিছু ঘুরে আছে বলিবি ইটো ব্রা বলিবি সোসাইটি দে চেঞ্জ করলে পারবো কারণে আমি গাড়িতে প্রার্থনা করবি কি শর্ট টাইমার আছে মই কি মিছা কব কি শর্ট টাইমার আছে আমি লা শর্ট টাইমার দিবি অলপ কম দি ঘুরে দিবি তাকে না বলবি প্রার্থনা করে দিবি দে এটা কই জানাই আছে আর ভাষা বি বেশি পাকাই গেছে আপনি মান না খাইছিল তো খুব ব্লেসিং নবব ইটনে কম বি না চাই না সো মানো ভাল বড় খাই না যাবি দে বলাই দুই জানাই আছে থ্যাংক ইউ Praise the Lord.
Idihan, I am Situ Ali Bajau deh, Pak. Date 12, 13, 14 ini. Iso laga program ase kena tinta church praise center tinta hingga. Iso laga program ase organization. Ini ka organization. Ini ka begina kali kami ekta praise center dan iso laga kota. We want faith in action doi. Ama kami ke first itu mati dia ni bide. Dua time kali itu lagi sih. Itu ni bide. Abi sampai aku lagi sih pas ke patra kena. Tadi iso kata ase. Kali sampai pastor ibu. Aro bisi yang ase yang pastor. Iso laga kota tu hosa lagi aja hosa mana ke tu. Dia jadi hosa boleh boleh hoje. Church bitore hosa boleh boleh hoje. Hosa kau mana ke arsi hoje. Hosa kau mana ke sawale mau dah hoje. Hosa kau mana ke king lagi asu hoje. Kile. Hosa mana ke lagi tega mana. Sapa itu tadi cah. Orang zaman mana ke lagi tu hosa ni naik boleh. Iso laga kam boleh nak pada boleh. ईश्वर का काम करबी हस्सा ने नहीं बोले आत्मा ने नहीं बोले ईश्वर काम करबी ना पड़े जबो एक तत्ता घुमाए हंसते खराब होना पड़े जबो क्या से ईश्वर का कथा बोले भी एकदम मसाला मारे ना खाएगा दिखना एकदम ना मसाला मारे ना दिया दिखना खराब होना पड़े स्टेज होना पड़े वो ईश्वर का आगे दे काला बुका से किले Ami la life tu ekta discipline la life ke agak ni bide. Ami la life ni dengan discipline boleh. Ami kali je pura dan tapi mana discipline la boleh kita ni boleh. UCP mana खुशी पास नहीं का आस्ते आस्ते काम हो जाए. Okay. Don't pray your time aja deh. Okay. 1 minute भी ले दो चले अपने जो दिन दे ठीक से जा कर दे. इन्हें अलग अलग बोले. Allah pilih kau nak pare. Awak pun disuruh kita tapi sistematik tak kerana ini kau berapa kita train. Jadi di puri kita, kami isro orang berapa pahari jaya kita, katro jaya kita, kami isro kota poli kita, isro kota poli kita preparation beratan deh. College sah, kami di mana rasa bon puri deh, isro kami ni dikai deh. College tapi parah. Malu tu kami laga friends kami tu side deh. Putih ni loh. Kubu kule puriya pare to aman bishna hai no lama pra computer hai koi ka manu ki dishe bole bhi USB job pare se manu pure bhi chahiye se abhi to jab na pare bhai jalo abhi bhi hossa ekta jani se itu hossa abhi mane ke kubo koi na aji tu stay kara abhi so kam kras de praise the lord hallelujah iso laga kaam pura to hossa le iso laga kaam karenge iso laga kaam karo अब हम निश्चय किसी डुप्लीकेट हुई ना फेसबुक की ना मार्च हो रहा है सो काम रहता है इतना पूरा लगे इसो लगा काम तो होता है हमारी इसो लगा काम करेंगे कि जिम्मे एक टाइम होमोए ही जासे ऐसा से माना एक टाइम होमोए ही जासे मानो होता तो क्या से हुई उलाच हो बाइबल में पीछे 2 Timothy chapter 4 verse 1 following day इसो पता पूछे in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom. I give you this charge. And Paul, young Timothy, faith is not measured by your gift. आपने किसी दामों posisi में देखा किसी दामों gift पर देखा भी इसो लगा आत्मा पुतिया आत्मा लाइफ है itu loh aman आत्मा ने measure नहीं
আপনি কি মাম বেশি কথা হইনি না আপনি বলাই থাকবেন না আচ্ছা নিশোনা কথা হইছে নিশোনা কা কথা রে বলিস নিশোনা কা কথা হইনা মানে আসলে ড্যানিয়েল শাদ্রাক মেশন অপেডনেগো হা ঈশ্বর ব্রাউ থাকছে বিমান টাকা भी आगे नहीं थे Conflict them there. Bible to check. Udah best pop kuliah na gue na dai na. Tu mo gibe na na kusya. যিশু লাগা নাম্বার সাফা করে দিই না যিশু লাগা খুন লেজে লাগাই দিয়ে আছে হালেলুয়া ঈশ্বর আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আছে আপনি দিছে আপনি লাগা নাম রামে আনি দিয়ে করে দিয়ে আছে এই জিনিস যিশু এটা গাড়ি লাগা ওপরে আপনি প্রায় প্রোটেক্ট করে কিনা চালাই পবিত্র আত্মা ওরা গাইড করে লিখ করে কিনা চালাওলে দেবে এটা গাড়ি লাগা পরে ইঞ্জিন ক্লাস ব্রেক অ্যাক্সিলারেটর স্টারিং বডি গান ইঞ্জিন গান একো দুঃখ নেই কিনা বাবা যেবা ভালো চলাওলে দিবে কিনা প্রাণ করে দিয়ে আছে ಇದು গাড়ি পৰা লৈ কিনা ಇದು পৃথিৱীতে আউনি পৰা বনাই কিনা থাকা সুন্দৰ কৰি থাকা ಇದು সুন্দৰ কাৰণ লাগা লাগি হ'বলৈ নিদিবি একো পৰা লাগিবলৈ নিদিবি মানুহখন পৰা হেন লাগিবলৈ নিদিবি দেই কিনা প্ৰাণ কৰি দি আছে মানুহ বিয়া চৰ মানুহখন পৰা আউনি সেভ কৰি দিব প্ৰটেক্ট কৰি দিবি দেই কিনা প্ৰাণ কৰি দি আছে ಇದು গাড়ি দে বাবা যেহবা দুখ দিকটা খানা হেনা বড় দাম দিয়ে রিসিভ কৰিবি খুশি পা লাগা শান্তি পা লাগা চাঙ্গাই হওয়া লাগা হ'বলৈ দিবি সঁচা ಇದು গাড়ি দে পবিত্ৰ আত্মা লাগা ছায়া যিশু লাগা মৰম আছে দেই বুজিয়া লাগা জানিয়া লাগা দে হ'বলৈ দিবি দেই ಇದು গাড়ি লৈ কিনা ভাল কাম কাম কৰি দিবি ಇದು গাড়ি লৈ কিনা মিশনারি লাগা কাম বি কৰি দিবি ಇದು গাড়ি লৈ কিনা ইভাঞ্জেলিস্ট লাগা কাম বি কৰি দিবি ಇದು গাড়ি লৈ কিনা লাগা নাম মেহমা কৰিয়া লাগা বি হ'বলৈ দিবি